waras rosa, sugi beras, sugi dunia, sawai hamba, sehat-sehat ibunya. Allahu Akbar. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscribe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tonton terus pengobatan alternatif Totok Saraf Jaguar setiap hari atau setiap waktu. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share, serta ikuti perkembangan Totok Saraf Jaguar setia dengan cara tekan tombol lonceng. Baik Ibu, kita lanjutkan. Ngomong-ngomong sakitnya apa? Batu, terus pilek nggak? Pilek, nggak pilek ya? Nggak berhenti. Udah berapa lama? 2 hari ini. Dan ciuman. Apa menggaya apa sih? Baik, pengobatannya sakit orang bapak lara ya, sebentar lara ya. Kemudian sakitnya diganti dengan kesembuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika sakit bebas teriak, tapi bertakbir Allahu Akbar. Allah Akbar. Baca sholawat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah bertakbir Allahu Akbar. Sehat-sehat, waras rosa, sugi beras, sugi dunia, sawai amba, sugi anak, sugi putu, sehat, takbir si kencang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nafas keluar. Sehat-sehat ibu ya. Insyaallah bismillah sehat. Allahu Akbar. Sehat-sehat, waras rosa, sugi beras, sugi dunia, sawai hamba, sehat-sehat ibunya. Allahu Akbar. Timbui bonus THR bonus yakin semua ya. Tepuk tendang 3 kali, tepuk kakinya ditekuk, satu-satu tendang. 1, 2, 3 sebelahnya. 1, 2, 3. Nggak mau makan, harus makan, ayo campurnya. Jangan lara ini ya. Allahu Akbar. Sehat-sehat. Allahu Akbar.
sehat. Takbir sing kencang. Ditakbirnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehat ibunya. Takbir. Sembuh. Sehat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Miring sini ibunya. Allahu Akbar. Sehat. Allahu Akbar. Sehat. Sembuh. Ya, duduk kakinya di bawah menghadap ke sana. Sekitar ke sana. Saya tusuk dari belakang. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehat. Waras rosa. Sugi beras, sugi dunia. Sawai amba. Sugi anak, sugi putu. Kita harus tembluluran gak, Bu? Iya, Harus kencur. Harus kencur. Allahu Akbar. Sehat. Sebadan duluran harus kencur ya. Sembuh.